नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक आ गोटे नुआ भिडियो को स्वागत। तो आपण देखु आम एपटे गोटे वर्षा गोटे आम पीछा छाड़ूनी ना काम को जाई होउची ना वीडियो करने नदी की जाई होउची ना घर पाखर किसी वीडियो करी होउची माने एमती वर्षा ये करुची जाके सकाळ स्टार्ट होउची वर्षा पुणी दिन टिके फांका दे दूची पुणी बिकाला को स्टार्ट होउची। तो आपण मान तो देखुं सकाळ पोहरु मेघ तार ता काम करी चलची। तो एबे पूरा वर्षा एबे टाइम हलानी 4टा 4:30 हलानी तो वर्षा आज पर्यंत कमु नाई से हल्का हल्का तार चली दिन सारा। अजू वर्षा आज दिन सारा किस करुची बेले कह तो दिन सारा आज वर्षा डाल टिके फांका नहीं टिके बिली तार फांका नहीं तार काम को फाम को केणे जाई हो नहीं। तो जदि ये वर्षा पागर जदि आपण गोटे केडी गोटे जदि खाइबापी जदि गोटे निमंत्रण हम ताने आपण मैंने केते खुशी हे। तो सेमती तो आज काकी माने वर्षा पागर की बनई पकुड़ी बनई घरे। तो घरुआ पकुड़ी वर्षा पागर खाइबापी केते मजा आपण मैंने जानते। तो मते बे टिक्का को कॉल करथिले तो ए चलो तांको घर को जीवा आउ आज पकुड़ी टेस्टा वर्षा पागर केमती अच्छी देखा। तो ए चलतु काकी घर को जीवा। तो बर्तमान काकी ये कौन करुँच देखिया पकुड़ी छक उपर बस बांटा हो किसा बर्तमान ये उंगर तार खिया चलची पकुड़ी गुल गुल किसा आउ छुआ पकुड़ी गुल गुल किसा कहला तो गुलगुल से ना किस कर एपटे देखिबार थे काकी गुड़ा गुड़ा तांकर मार गुड़े तांको बापर गुड़े। तो बर्तमान देखिबार थे मोर एतिक आज भागर मिली माने वर्षा पागर जदि किए किसी जाचुची आपण जम्मा मना करंतनी जहा दउजंदी खाई दियो। एपटे काका भी आसिक बस ना पूरा ठीक ठाक अच्छे। पाग को पकुड़ीटा ठीक अच्छे भावुनी मन मन सोची किसी गोटे होता कि ना मेघ ने तुम्हें मेघ पागर गोटे किसी गोटे हेने भल लगे ना जा भी हो खाइते गोटे मिलने हम ना इस मुझे वर्षा पागर कल आइला क्या मुझे किसी तो गोटे हो एति ढेर एति मिली जहाँ 20-30 टका खाइबा 230 बोधे पकुड़ी 30 ये तो आम पियर पियाज रही धर जाऊ सी सब कोबी फुबी मिक्स कर पकई बेकार लगे घर बाहर बनई खाइबा जी माने टेस्ट हम दुकान से टेस्ट हेनी कहीं से पकाउं कोबी काटिक पकई दूसरी ये आम घर बाहर टोटाल पियाज ही। तो वर्षा पागर आपण मैंने भी घरे बनई खाते। तो ये पकुड़ी खिया सरीगला काकी घर 2टा घिनी पड़े मो बो ये बसते तो घिनी पड़े आसी 2टा। तो चलो नहीं देदेवा बो काकीर पकुड़ी होता मत डाकिले खाइते खाइनी तो 2टा घिनी आई चुप के हाथ नुचिक रखी मुझे मो बो खाब क्या तू बस छोला ना खाऊ ना मुझे से समय खाऊ नहीं दीरा दे दिए खाईदे। आएपटे देखी पारे मिट्टू ए मिट्टू किच कलुचु मिट्टू मिट्टू लंकाटा दिए ना उंगा खाइब जो लंका दिए ना एन टे हल्दिया खाटा काटिक पकड़ भल लगी था
ହଉ ତୁ ସେ 2 ପିସ୍ ଖାଇତା ଆମର କାଲି ସକାଳକୁ ଛାକି ଦେବୁ ଆମର ଡେଲି ସକାଳ ସକାଳ ଛାଣା ହୁଏ। ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଯେଉଁ ରେଟ୍ର ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ଆଜି ଆମ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଚରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେନି। ତ ଦେଖ ଆମ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଭିତରେ କେମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ। ଉପରେ 2ଟା ଅଛି, ଏ 2ଟା ନୂଆ ଆସିଛି। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 4ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏବେ ଚାଲ ଏ ବର୍ଷାରେ ଟିକେ ରାସ୍ତାରୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ। ସକାଳଠୁ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ। ସକାଳୁ ଖାଲି ଟିକେ 12ଟା 12:30 ବେଳେ ଫାଙ୍କା ହେବାର ଯାଇଥିଲି ତପନ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିନାହିଁ। ତପନ ଭାଇଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ଆଜି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବନି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି ତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ବି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାକିର ଗାଡ଼ି ସବୁ କେମିତି ଓଦା ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଗେଟ୍ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଛି ଆମ ରାସ୍ତାକୁ ଲାଗି। ରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ଏକଲା ଏକଲା ବୁଲୁଛି। ଛତା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସେଇ ଭାଙ୍ଗା ଛତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମେସିନ୍ ଖାଲି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୋକାନ ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଚାଲ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଜେଜେମା ବସୁଛନ୍ତି ଦୋକାନରେ। ଆଉ ଯିବା। ବର୍ଷା ପାଗରେ ଦୋକାନକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଭିଡ଼ ନାହିଁ। ତ ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସେଇପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଦୋକାନଟା ସେଇପଟରେ ଅଛି, ସେ କାକାଙ୍କର ବାଡ଼ିରେ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ପୁରା ଅଲଗା ଲେବୁଲ୍ର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦିନ ସାରା ଏମିତି ହେଉଛି। ଆମ ବାଲି ଗାଁ ବୋଲିକା ଶୁଖିଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମ ଦୋକାନ ପାଖରେ। ଲୋକ କେହି ଆସିନାହିଁ। ଆମରି ଛତା କିଏ ଆଙ୍କେ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଛି ଟିକେ ଦେ। ଏକଲା ଏକଲା ବଇଛୁ ଆସିକି। ହଉ ବସ୍ତା ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଆଡ଼ୁ। ତ କାମ ଭିଡ଼ ପାଇଁ ଦୋକାନ ସେତେ ବି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତ ଯାହା ଆସନ୍ତି ମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୋକାନରୁ ଆଣିକି ଦେଇଯାଆନ୍ତି ଜିନିଷ। ତ ସେଇଥିରେ ବେପାର ଚାଲେ। ଆଉ କାଳୀପଦା ବାଲିଆପାଳ ଗଲେ ଆମେ ନେଇକି ଆସେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବର୍ଷାରେ ପୁରା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଆମ ଗାଁଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁ ପୁରା ଅଲଗା ଲେବୁଲ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କାଦୁଅ ହିଁ ପାଇବେନି, ଟୋଟାଲ୍ ସବୁବେଳେ ବାଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମ ଗାଁଟି। ତ ଯେତେ ବି ପାଣି ରହିନେ ଆମ ମାନେ ଏଠି ଯେତେ ବି ପାଣି ଥାଉ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବ, ଘଣ୍ଟେ ପରେ ପୁରା ଶୁଖିଯିବ ପୁରା। ତାପରେ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ କଲେ ବି ତ ଦୌଡ଼ିଲେ ଖେଳିଲେ ଯାହା କଲେ ବି କାଦୁଅ ନାହିଁ, ବାଲି ପାଣି ଶୁଖିଯିବ ପଟାକିନା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଚଡ଼ା ଦେଖିଥିବେ, ଏମାନେ ଏକା ଭଳିଆ ଖେଚଡ଼ା କେହି ଦେଖିନଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲଛା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି କେମିତି ବର୍ଷା ପାଣିକି ହାତରେ ସବୁ ଫାମ୍ପୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି। କପୁ ବସୁଛୁ ସିନା ଆଉ ବାଡ଼ି ପାରୁନୁ। ଦବୁ ବାଡ଼ାଣ ଏକାଥରେ। ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏଠି ଚଲେଇଛ ନା।